Ничего наметно. Мату вақте ки об ҷӯшид ина температура диди брашкани гапа. Инами температура. Инами сирф намиёя. Ман сигнал буромадан мегирам, фаҳмиди? О, сигнал меброя. Чикор кана накор, крештан накор нест. О шогирд гуфта ки хомӯш мекунӣ мотора. Ва алейкум ассалом. Чӣ хеле брашка? Ном чия? Муҳаммадҷон, о? Кай правара гирифтӣ? Пешай солна. Моҳи октябр, ноябр. Автобус хати рафтӣ? Шит гарда. Видеои мара тамошо мекунӣ? Ёдгирӣ омадӣ? Гам не бардаҷ, ёдат метем, иншоалло дастгирӣ мекунӣ. Автобус бепул хати рафтӣ омадӣ? Айкҷо меша? Айвахш? Ба худо? Имам Айвахш, айкҷои вахш мешавад? Тошобод, на син Гулистон? Шит. Фаҳмидӣ, я бозори на чанг хокая? Чанг курпа ворияд. Ана мара гӯш ки бардаҷон. Ту ҳамин видеои мара тамошо мекунӣ? Чӣ ба ту кам беш? Ту ҳамин правара гирифта? Не, ту 50,000 да хариде ку правара бардаҷон. Ту бояд ҳамин видеои мара тамошо кунӣ. Оз ман оз савол метавонам нигоҳ кунам. Ҳамин трактора оз ҷӯши чӣ кор мекунӣ? Ина як одама 20 рӯз рафт дар армиян кидат да кор кард, роиш кардам. Ҳамин савола надониста. Ман гуфтам ҳамин дар видеои ман тамошо кунӣ. Чӣ мекунам? Ту видеора тамошо кун, ман иҷада ягон чизи зиёдӣ нишон наметавонам. Мату вақте ки об ҷӯшид ина температура диди брашкани гапа. Инами температура. Инами сирф намиёя. Ман сигнал буромадан мегирам, фаҳмидӣ? О, сигнал меброя. Чикор кана накор, крештан накор нест. О шогирд гуфта ки хомӯш мекунӣ мотора. Та гумшаем. Ина. Агар 550 инами фирмаи мода кор мекард. Баробари ман маош мегирам, бародарҷон. Ина чӣ ба ту хиш наметавонам видео. Баъд нигоҳ кун. Чикор мекунӣ бугу? Бугу ина оборота бугу. Оборота. Камтар як д оборота камтар пас мекунӣ д се шулчо. Мисол га 1500 да кор кези 1100 да мемонӣ. И кор мекун худаш хунук мекуна. Фаҳмидӣ? Шит. Дарси якма гузаштем. Кас да права экскаватор чӣ да кора? Номерои телефони ма чанда? Ина худо бигира ту аги шогирда. Номерои телефони ма 8921 908 0748. WhatsApp скор мекунӣ, ин брашгара озимо ёд метем. Гам нест, Муҳаммадҷон ма бовар мекунам. Просто абнаи права экскаватор тамом. Мо шуморо дастгир мекунем, бо шароит расид, мо хеле дастгиртон мекунем бо таҷрубка. Мумкин ҳамара ёрдам додана даст мо нараса, хай бо то ҳад имкон. Мо бо дастгири якай зоҳири набурдӣ рафтем скоридем. Бе ягон шӯъба, ягон проблема нест. Бисёр хушрӯ скоридем. Ҳамура ина бачаҳои худном аст, ина бачаи тоҷик гирам. Худам скоридем. Ина ягон проблема. Ана инҷа ина ҳастан бачаҳое ки скоридагианд. Ина бе ягон саунд фрем ина дигаҳ кӯр. Инҷа правоҳошван, ина ҷа сиёнка куда. Ина правоҳоро скоридагианд, ҳама ин права. Ина мебинем инҷа. Ина правоҳошро гирифта судем, мо ба Москвара ина мебарем, шу насиб кунам, соҳибошу мегирам. Айдисти мо мебарам шу. Ана. Хай видеоро тамошо кардед, Муҳаммадҷон айноҳия вақт шуда, асин тошробод буда. Омад амрӯз соати 3 буда. То соати 7 вообще ҳамин наметонистад. Тамом бомба буд, бомба. Ман ҳамуқа гизала шидам бовар ки бо шогирде ки биё ки бугӯи канали тра тамошо кун де буга бу да канал даже подписаться карги набуда. Тоба. Баъд хай майли инсон буда, ҳеҷ гам надорад. Ана неки ёд гирифт. Ман ҳеҷ бовар надоштам, хай камтар асабумро хароб кард ба худо. Одам рӯзадор. Ана чишка ёд гирифт. То бегара кор ки пагашта рӯздам бояд қатъи меистод кор мекард. Бля чӣ хеле ки наистод. Гуфт ки короче як проблема пайдо шид. Касалия бемория чизе доштем. Пайдо чикан мерам гуда. Вақто ман хеле одам парварид мекард нестам акай зои. Ана мерам ягон кас дигар файрод гуфт. Инам хе бародарҷон. Хайна да Санкт-Петербург аст. Права мегирем марҳамат мактаб филиал қоидаги. Да Великий Луг мебаран автобус қади 20 плана мебаран меёран. Псковская область, город Великий Луг да. Бо ҳаста ҳамон Псков худашда вайда неки автобус надорем, ами чӣ мебарам меёрам. Поезд қади мерам меёй барбарам.
این کس برای اکسکاواتورش دکور من نمره تلفن ما 891 908 07 48 واتساپ شکر میکنم پروس ابنای برای اکسکاواتور موتور دستگیری میکنیم افسوس ببینید بیس پلات نمیوانم میورم این نگاه کنید برادر جون حوزه دانی من نمیتونم یاد دادم برای اینکه خیلی ماشین بور کنیم اون نگه اینم ماشین بور کنه اینم برای اونها به مالولدن این حوزه قریب نگه کوزوا بزنیم این ماشین ها همین عجب بجا میبرن همین چرا این هم خیلی کارون نمیتره این هم آرام یکون جوی قینیش نیست هر آدم هر خیلی جدا میغلطه ده همین یکون جوی چی ده بغلطی نمی خیلی ده بغلطی نوشوی فیلم باشی نکی کن در کارکاگی باشی ده اینه برایش تجربه که یاد دادن نمیشه برای که تو میای ماشین اومده سه نو زکاس چی که اومدن و رفتن میگیرن برکنی ترام میبینه رنگی روبوت کار میکنه در جال میشم برادر جون یه ساعت کاری را میبرم بعد فیرمای ما میفهمم فیرمای ما همین آرینده میته تکنیکا را پشت همین آرینده پشتی ساعت کاری من 150 ساعت کاری یا شوگیرم رفت تجربه که گذشت اومد اونا گفتم که نگرفتنش کرده اگزم نگذشته نتونید خب موتور بود چش کنید نمیدونم نمیخوای کرسر در خش رو میشینی کانسانی را گریون میکنی پیچکر را زمستون را گریون میکنی یا راحته گوشت اینا میشنوی اوزی موتورا چقدر در تراکتور امتیازی میشینی کو تر راست میکنه این خیلی نیست همین گوشت تینج ناوشنی که میمونی موزیکا را میمونی دیگه چی نکو چه مامورا نرابوچ کورکا دورنی کورکا یا اون کس مجبور نمیکنه تو دورنی کورکا یا نرابوچ کورکا یا کی 600,000 دا کورکا 90,000 دا کورکا مونا گفتن نه که ترا هیچ کپا اکسکاواتور نمیتونن میخندیدن نکی خدا رو شکل نموشیدیم اکسکاواتور شک تام برادر جون میشه همون شاگردای ما میگن که اکای زویر همین ویدیوی تام تقسیم میکنن استوری میکنن زنگ میزنم میگن ها چی با همین اکسکاواتورشی بیزور مونکرده اکسکاواتورشی شیدنی چی بالو و نگفتی که هو خیلی اکسکاواتور شیدنیم چی دیگه رقصو رو رکلام کنم خیلی چیزی فایدانو که برای خود تماشا کنیم برادر جون یکم اونجوری چیز نیست چبوره می اکسکاواتور شیدن روزنامه اکسکاواتور معنای همین را داره که چبوره اکسکاواتور همین جز همین تق بگم ما هم را ویدیو میکنیم شما پیشنهاد میکنیم که اشما هم خیلی شید نشود ویدیو را توخیش تماشا کنید چخیر شاگردو پروام میگیرم لای подписка فرموشم погнали این آقای زویر سمجه زمان همه شپریس و وایرون شده هر دو تنها شپریس نمیدونم چی خیلی کردگم شپریس کردن نشده درنوی همینو وایرون شده حالش کردن نکن خیلی سستانش نرماله روشم توزاک